सबक 3 एक चील की कहानी। ये कहानी एक चालाक चील की है जो तेज और होशियार कबूतरों का शिकार करने में नाकाम रहने के बाद एक साजिश रचती है। वो हमदर्दी का चोला पहनकर मासूम कबूतरों को अपने जाल में फंसाती है, उनकी बादशाह बनती है और फिर उनका शिकार करती है। बाद में कबूतरों को इसका एहसास होता है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे चील को बादशाह बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा एहतियात करनी चाहिए। बच्चों, ये उस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि किसी कबूतर पर झपट्टा मारे और उसे खा ले। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज रफ्तार वाले थे। जब भी वो किसी को पकड़ने की कोशिश करती तो वो फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज उड़ने वाले हैं। कोई और चाल चलनी चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से उसका शिकार हो सकें। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वो कबूतरों के पास गई, कुछ देर बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक परिंदा हूँ जिसके 2 पर और 2 पैर हैं। तुम भी उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फर्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमजोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली को हमला करके जख्मी कर सकती हूँ और उसे अपनी नुकीली चोंच और तेज पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की जद में रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम हंसी खुशी आराम के साथ रह सको। आजादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और आजादी की हिफाजत मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के खतरे से डरे सहमे रहते हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम सब मुझसे डरते हो। भाइयों और बहनों, मैं जुल्म के खिलाफ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ की हुकूमत कायम हो, दुश्मन का मुंह फेर दिया जाए और तुम सब हर खौफ से आजाद, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियां एक समझौता हो। हम सब अहद करें कि मिलकर अमन के साथ रहेंगे, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आजादी की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे पूरा इख्तियार दे दोगे, तो फिर तुम्हारी हिफाजत और आजादी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि तुम कितने आजाद और खुशो खुर्रम हो जाओगे। इसी के साथ आजादी, चैन और सुकून की नई जिंदगी शुरू होगी। चील रोज वहां आती, बार बार प्यार मोहब्बत से इन बातों को दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर उसकी मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर मशवरा करके उसे अपना बादशाह मान लिया। उसके 2 दिन बाद तख्त नशीनी की बड़ी शानदार और तकरीब हुई। चील ने बड़ी शान से हलफ उठाया और सब कबूतरों की आजादी, हिफाजत
اور ہر ایک سے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی قسم کھائی۔ بچوں، پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک چیل کبوتر خانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلی کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلی ڈر کر بھاگ گئی۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اسی طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے۔ وہ سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب کبوتر دانہ چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور لگ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھی رہی اور پھر شاہانہ آواز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمراں ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے پورے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر میں اور میرے خاندان والے مل کر اس بلی پر حملہ نہ کرتے تو وہ نامعلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتی اور کتنوں کو زخمی کر دیتی۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجے میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا تھا۔ ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟